Bienvenidos a todos a Throne and Liberty. Montón de huesos digeridos. Qué asco, ¿no? Los huesos parecen ser tanto humanos como animales y están rotos y mezclados. Parece que el poder de la reina es apabullante. Pero es una reina araña, una reina gusano. Se supone que había una cinemática ahí. Porque yo no he tocado nada, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué me está enseñando dónde tengo que ir? Investiga el montón de huesos con fluidos corporales en el fondo del acantilado. Me va a aparecer la reina por detrás, ¿no? Dándome en el hombro. Otro montón de huesos. Verás. Están empapadas de fluidos. El suelo tiembla. Verás. Uy, 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 uy. ¡Huye de la ¡hostia! ¿Y dónde huyo? Get over here. Hurry it up. Huye hasta el magicírculo. Josephine. Voy. Uy, 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 uy. Hurry it up. ¡Qué asco! Ok, vale, hola Josephine, ¿dónde estamos? I got lucky. Queen Belinda refuses to give up on her prey when she's marked them for the hunt. People would say it's fate for us to meet, so let's get on with the introductions. Vale. I am Josephine Craft, a wizard Craft. from Benelux. I'm studying the magic of Soren Warnack, who created the Moonlight Oasis here. Yo soy Yukino Von Craft. I discovered that the magic used by Soren Warnack correlates with Queen Belinda's mana, so I've been investigating the Queen's behavior. That's the reason I went there. Did you go looking for Queen Belandir on purpose? She Bueno, has already taken so many resistance members from us. You almost became one of them. Did you bueno, do that out of curiosity? quizá. Oh, I understand. I'd want to stop my family if they said they would defeat Queen Belandir. I think I know how Glenn feels. Did you say Marcia? You should hurry up and try to persuade her. Pero si no sabemos dónde está, ¿no? ¿Cómo convenzo a alguien que no sé dónde está? Visita a Marcia en el campamento. Ah, espérate que está muy lejos esto. ¿Dónde es? Aquí. ¿Y qué hay cerca? Nada. La fucking nada hay cerca. Este. Esto está lleno de bichos agros, ¿eh? A menos ese campamento de ahí enfrente. Llevas bastante rato jugando. Cállate, los Stark, iba a decir. Cállate, Thron. Déjame jugar. Ahora vengo, ¿eh? Es que hay prioridades. Buenas. I'm busy doing some maintenance at the moment, my friend.
Tío, no vale. Este juego está lleno de enanos. ¿Por qué no puedo ser una enana yo también? Were you hoping to go up to see the observatory? As you can see, the ladder is under repair. It will take some time to fix it properly. ¿Te ayudo? Maybe you can fly down to the observatory, if you can jump from that lofty hill there. You're not really going to try that, are you? Sí, lo veo. Yo lo veo. Hola. I've never seen you before. What brings you here? A convencerte de que no vayas. So what you're saying is that Queen Bellandia is a monster that can't be beaten. And I Correcto. should give up and stop trying. Exacto. I don't know why a complete stranger like you is so concerned for my safety. But what do you think we're doing here? Everyone who's ever lived in this area has lost something precious because of Queen Bellandia. We're fighting so that this tragedy finally ends. I've made a detailed plan. If you don't trust me, you can look at the journal in my barracks. The investigation team stumbled across Queen Bellandia. ¿Dónde es el ahí? Diario de Marcia. Contiene la descripción de los planes de atacar, información relativa a la investigación. Determinación de que lo escrito está plasmada en la primera página. I must see a Richhill. Swear on my life to defeat Queen Bellandia, who killed my father. Bueno, técnicamente no la mató ella, ¿no? Porque le quitó la pierna y murió a causa de la infección. O sea, indirectamente sí, pero no sé. Que no seré yo la defensora de Belander. Cuchillo de juguete en un lado del barracón de madera y parece haberse usado mucho. Hay un texto apenas visible grabado en el mango del cuchillo. Una espada... Oh. Está claro que convencer a Marcia va a ser complicado ahora mismo. Habría que volver a hablar con Glenn. Pero Glenn es el padre, ¿no? ¿Y Glenn no puede aparecerse aquí para que no tenga que pegarme yo tremendo pateo? Bueno, no hace falta el pateo, ¿vale? A ver, Glenn, que tu hija no está para la labor. Did you meet with Marcia? Sí, sí. Did she agree to No. stop pursuing Queen Bellandia? No. Good heavens. Now what do I do? Who knows what might happen to Marcia if I just leave things like this? Knowing her, she'll likely end up trying to fight Queen Bellandia head on. Yes, that's a better approach. I should help my daughter so that she isn't put in danger. But how? ¿Y yo qué sé? There is that trap Marcia set. I wonder if we can lure the beast there. ¿Qué trampa? What? I wasn't serious. Now that I think about it, luring the beast would be too risky. An ambush could just as easily put us at a disadvantage. I didn't realize someone so skilled was nearby. If anyone could find a way to help my daughter, it'd be Josephine Croft. Es que los Kraft somos putos I amos. know I'm overstepping myself here, but I need you to do this one last favor. When Glenn realized that he couldn't stop his... Que sí, que sí. ¿Aquello de allá arriba? Here lies the impregnable fortress, guarded by giant ants. Even the magical forces of Arceum could not occupy this place. There is a legend that the very same power which made Stoneguard barren created a giant and cruel Queen Ant. ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo tiene reinas ahora o qué? Oh, notita. This place used to be a rich forest where elves and Mittrans lived. The elves invited humans into their domain, but the humans, blinded by greed, started a war and ultimately torched the forest, reducing it to the wasteland it is today.
¿Dónde puedo ver qué armas hay disponibles en el juego para saber cuál quiere buscar? En fabricar, aquí te aparecen las armas. Aquí. Imagino que están todas, no lo sé seguro, pero aquí. Puedes ver arma, armadura, accesorios, varios, habilidades y los que tú pongas en favoritos. Un segundo, Josephine. Prioridades. Ya, estoy contigo. Oh, we meet again. You look like you have something important to tell me. Sí, te cuento. Ah, I see. If that is the intent of the raid group, I would like to lend them my strength. So, you mean to bait Queen Belandir to ensure the safety of the raid group, right? Well, I think there is a way we can do that. Oh, come to think of it, Clay wrote in one of his books that Queen Belandir is attracted to strong mana. He also wrote the potent sandworm poison sac can be utilized as raw material for mana production. With the potent sandworm poison sac and magic amplification gear, you can create a device that emits mana to attract Queen Belandir. Vale. If that doesn't work, you'll have to resort to your own devices to lure her over to you. Okay. It's true that power can be used to detect other power that comes from the same source. Did you know that? Queen Belandir's power was derived from a star fragment. Anda. Fundamentally, the same as your own. So you really didn't know. Star fragments themselves are nothing more than a pure form of power. If someone with evil intent uses one, they can make a monster as fearsome as Queen Belandir. I'm sure that there are more monsters in this world created from star fragments. Let's try making a luring trap first. While I'm away looking for the lure magic schema, go collect bristled armadillo scales and potent poison sacs. You can easily find plenty of armadillos in the Moonlight Desert, but if you defeat them recklessly, the scales will end up getting ruined. First, make sure they're stunned by the trap before you go to kill them. That way, you'll be able to get the bristled scales in good condition. Vale. Sandworms make stronger poison when they are young, but it's difficult to quietly sneak up on them because they're so wary. There is a resistance force that guards the sandworm hatchery near its lair. Maybe we could ask them for help. Josephine recalled some passages in Clay's book. Vale, me ha dicho que las mueva las trampas, ¿no? Habla con Harrison, que no sé dónde está. ¿Tengo que interactuar con ella? Me ha dicho que entonces no le afecta, ¿no? Vale, sí. Juego de caza del desierto. ¿Es eso lo que estoy buscando? Habla con Josephine. ¿Otra vez? Ah, que primero tengo que ir a hablar con el otro. Necesito saberlo todo sobre la reina Belandir. ¿Por qué? If you want to know more about Queen Belandir, I'm sure Clay's book will help. I left it on my desk, so feel free. Libro de Clay. A ver. Contiene un análisis de los monstruos de Solisium, entre ellos el nacimiento de la reina Belandir capta tu In atención. the past, Solavian Order Grand Elder Scultis used a fragment of the Star of Silivith to turn a sandworm into Queen Belandir. ¿Cómo la llama? ¿Belandia? Vale, pero entonces, ¿hago esto que está marcado o no? Entra en el templo aterrador, inspecciona el libro, pero si lo acabo de inspeccionar, ¿no? Otro, bolsa de veneno. The sandworm's poison sac, the source of poisonous mana, reacts sensitively to external conditions. Not only can it adjust the level of mana emitted depending on these conditions, it also emits a substance that detects the mana of another entity. You can get a glimpse of Clay's interest in the very... Vale. ¿Vienes? Vale. Aquí. Ya está, ¿no? ¡Hostia! Un tornado de arena, ¿no? Se ha ido.
abajo. Hola. This is a sandworm hatchery. It's a dangerous place, so you should leave. No me digas. You're looking for poison sacs? Then you'll need to find the baby sandworms. But they are very sensitive, and it'd be difficult to approach them. Hey, do you know how to shapeshift? Sí, algo me suena. Good. Maybe you could shapeshift yourself into an insect. You know what? If you promise to help me, I will guide the way. Good. I'll brief you the details after we get in. Let's go, while no one is around. A ver, tenemos un problema. Y es que la única metamorfosis de insecto que tengo, creo que es la de araña. Así que... Let me ask you a favor. ¿Qué? Iba a usar la metamorfosis, dame un momento que la cambio, ¿no? No mires, powerful. Ah, esta es la tal, no, esta, transmutación. Dime. You can get potent poison sacs from baby sandworms. Shapeshift into an insect and approach them. Vale. What I need is a sandworm egg that is about to hatch. You'll find it while you're hunting baby sandworms. I'll leave it to you then. Vale, pero una pregunta, ¿cómo transmuto con ese tipo de transmutasao? Porque la de correr es la del lobo, la de volar es la del pajarraco y la de meterme en el agua es la nutria. Entonces, ¿cómo uso la especial? Ahora que lo pienso. ¿Cómo se usa esto? A ver, tengo el escarabajo, pero aquí era arañas. Metamorfosis... Ah, metamorfosis instantánea, vale. Es que no os explicáis. Pero que le robe huevos no va a ser agradable, ¿no? ¿Y ahora qué? Transmútate y acércate a las crías para derrotarlas. ¡Ah, que las tengo que derrotar! Pero vaya mierda es esa, entonces ¿qué más da? Escucha la historia. Cuéntame. Hola, Matances. Ya puedo escribir, nice. Wow! I didn't expect to discover this precious thing. The shell is very fragile. Try not to damage it. No, le voy con cuidado. Quizás ha roto. Pero no he sido yo, ha sido el huevo. ¡Hola! Pero haz algo, ¿no? Menudo cobarde, colega. Centinela de mis cojones, hola. Darn, I shouldn't have come here. Let's get... Menudo parguelas. The potent sandworm poison sac is also used as a raw material for... Te tengo interiorizada ya, hija. No me había dado cuenta que estamos hablando. ¿Qué tengo que hacer? Derrota ejemplares de armadillo. Ah, eso es lo que tenía que hacer antes, ¿no? Que no he acabado, vale. A ver, derrotemos a los ejemplares de armadillo. Y esto está... Oh, no se va. Me he quedado sin saber lo del portal místico. Mamá lombriz se enfadó. Sí, mamá lombriz se enfadó. La hicimos enfadar. ¿Qué te está pareciendo el juego? Lo empecé ayer, es una gozada. Yo lo probé en la beta, me gustó. Y entonces decidí jugarlo y me gusta. Me gusta la parte de descubrir cosas. Yo lo de rushear al 50 y eso no me va. Se lo dejo para los pros y las ballenas. No, esto. Habla con Josephine. ¿Again? Qué pesada la Josephine esta. You're back just in time. I found the right magic schema that we can use for the bait. Since you have all the ingredients I mentioned, let's get started right away. First, put the potent sandworm poison sac over here. Apply it to the armadillo scales. Finish by carving the magic schema on the elemental fusion stone and... Huh?
Failed. Hard to believe I made a mistake. It must be the fusion stone. ¿En serio? Elemental fusion stones are riddled with impurities, making it difficult to use them for complex schema, like the magic schema for attracting monsters. Naturally, we just need to make a pure elemental fusion stone that can be engraved with any schema. I'll prepare everything else, so please get me the required materials. We're going to need some moonlit sand crystals and cactus water. Sand crystals are available in the highlands around the sandworm lair, and cactus water is available south of the Moonlight Desert. The first attempt to build a device for luring Queen Belan. Yo creo que estás abusando de mi confianza y estás dejando mal a la familia de los Kraft. Pero bueno, tú misma. ¿Cuánto necesito de esto? 2. Purified water used to draw a magic. Calla, coño. Vale, me falta ahora recoger cristales de arena. Cristal de arena de la luna creciente. Ah, era el montoncito este, vale. Planea por las colinas y recoge cristales de arena de luna gibosa creciente. Muy bien. Me he pasado de frenada. Pensaba que era para el otro lado. ¿Tenemos a problema, Houston? Aquí veo una F, ¿no? Sí. Ah, pero si no me hace falta, soy tremenda pro. Vale. ¿Y me faltará otro o qué? Sí, planea por las colinas, no sé qué. Luna menguante. Y habrá un cuarto, ¿no? Por cada tipo de luna, ¿o qué? ¡Eh, cuervo blanco! ¡Ay, que puedes jugar con el cuervo! ¡Qué mono! ¿Puedo llevar un cuervo como mi toy? ¡Qué bonito! ¿Te puedo dar de comer? Hablar. ¡Qué mono! Y planear. Vale, y ahora falta aquella de allá. Uf. Esa va a ser complicada, ¿no? ¿O qué? No sé si llego, creo que no. No llego. Perfecto. Asigna los puntos de nivel. Ah, bueno. No. Tremenda liada en un momento. Puedo subir, ¿no? It is important to consider not. Habla con Josephine. Joder, la Josephine, tú. Hola, Josh. I've been waiting. Did you get the materials yet? Sí. We need to make it quickly before impurities corrupt the materials. First, we grind the moonlit sand crystals and spread the dust on a heated plate. Then we infuse the wind element into the cactus water and let it flow. Venga.
This hardens it to complete the pure elemental fusion stone. Now we engrave a magic schema for luring monsters and put the stone in the device. There, it's a success. Here we go. This is the device for luring Queen Belandir. Venga. Install the device wherever you want and then press the remote control button. ¡A por la gusana! Afterward, the level of mana around the device will increase to the maximum limit. Queen Belandir will sense the power and make her way there. Now, here's how to operate it. Venga. Would you mind having... Dispositivo de atracción de la reina Belandir. Plum, plum. Se ha soltado. Ahora se ve claramente un mecanismo de apertura en la parte de arriba. Vale. Vale, y luego aquí, ¿no? Ahí está. ¿Qué cookie? El mando a distancia. Muy bien. Habla otra vez con ella. Like I mentioned, I made the device for luring Queen Belandir so it can be controlled remotely. Vale. Queen Belandir will appear soon after pressing the button, so make sure you find yourself someplace safe before using it. Well then, I wish you good luck. Gracias, guapa. Having finished crafting the pure elemental fusion stone. Vale, y ahora ya hay que ir, ¿no? Hablar con Marcia, le damos esto y le partimos la boquita a la gusana. Está hechísimo esto. Ah, que ya había bajado. What brings you here this time? Pues toma, tengo un dispositivo para la gusana. We can lure Queen Belandir with that device? Sí. Really? If that's true, I can catch her right now. Most members of the raid group are at the Sandworm hatchery right now. If we want to catch Queen Belandir, we need them to return, so we can attack together. Pues sin problema. My troops are currently working to reduce the number of sandworms. They won't come back until they achieve their objective. If you get out there and help them with their mission, they'll be able to come back sooner. It's up to you. Everyone is bringing their very best to this mission. Everything we learn along the way is recorded in the operation plan back at camp. Read the operation plan at the Eastern Gathering campsite. I'm sure it'll help you too. Upon learning about the luring device, Plan de operaciones. Registro de la operación, reducir la población de gusanos. Operación sacrificio de gusanos de arena. Hemos descubierto un caso en el que los fluidos corporales de las hormigas hambrientas han reducido el deseo de reproducción de los gusanos de arena. Hay que reunir fluidos corporales y almacenarlos en un tarro. Pero tremendo tarro tiene que ser, ¿no? Hemos avistado hormigas hambrientas junto a una seta sanguínea de la guarida de gusanos de seda, así como cierta cantidad de hormigueros en las profundidades. Muy bien. Derrota a las hormigas hambrientas. ¿Y eso qué será? En la... Aquí. En lo del hormiguero este de aquí arriba. A ver. Ah, pues no. Es en la guarida de los gusanos. Pero en la guarida de los gusanos había hormigas. Pequeñas no son, ¿no? Las hijas de la gran fruta. Llena el barro. Llena el tarro de icor de hormiga en el campamento. Echa el fluido. Está lleno, más vale que avises a los otros. Venga. Ahí. Habría que anotar en el plan de operaciones que hemos reunido suficiente icor. Venga. Habría otra hormiga de la que podías extraer los fluidos. Anótalo para que lo sepan los otros miembros de la resistencia. La hambrienta, ¿no? Hormiga sanguínea hambrienta. En la última página hay algunas frases que no había visto. Son mensajes de apoyo a la operación. Bien, si quieres puedes. A las personas bonitas les pasan cosas bonitas. Algo así, ¿no? Acabemos con los gusanos. Si no sale bien, moriremos todos. Ah, pues muy bien. Todo va a salir a pedir de boca, venga. The Sandworm Raid Group Vamos a ver a... nivel 9. Toma, Marcia, ya está todo listo. I've been waiting. Thanks to you, my troops returned earlier than expected. Okay. We've set so many traps for Queen Belandir already. Vale. She wouldn't be able to escape us once caught.
But no matter how long we waited, she never showed up. Uy, But with the luring device you brought, we'll be able to attract her there as planned. si tú lo dices. Okay, I marked the location on the map. You can go there, find the chest in the center, and install the device. We'll be preparing to attack her in the meantime. Venga. Marcia and her group had already set up a Plan trap sin in the- fisuras. Andas a la par que mi personaje, 36 en esa zona. Nice. Cofre... Ah, aquí, a la intemperie. Pensaba que íbamos a ir a la cuevita. Abrir el cofre. ¡Cofre! Está listo. The place Marcia mentioned was filled with bombs. También te digo que lo coloque alguien random que acabas de conocer en vez de gente de tu confianza, no sé yo, ¿eh? Pero bueno. A ver, en mi caso porque yo soy de fiar, pero hay cada hijo de la gran fruta por ahí. You're back. We're all set here. Toma el If you mando. press this button, Queen Belandia will show up over there, right? Supongo. De eso dice la teoría. Esto es muy Dune, ¿no? There she is. Finally. After Marcia pressed the button Una on the remote cosita. switch, ¿El plan no era matarla? Porque se ha pirado, herida, pero se ha pirado. O sea, porque están cantando victoria esta peña. No entiendo yo. ¿Por qué están cantando victoria? A ver, habla con Marcia, voy. After so many tries, I finally dealt her a critical blow. Bueno, si tú lo dices. But we'll finish her off next time for sure. Ah, seguro. Thank you. We couldn't have done this without you. Nada. Ah, que no le había dicho aún que había sido el padre. What do you mean? My father passed away a long time ago. Ya, bueno, pero veo fantasmas, ¿sabes? My father really told you to? How is this possible? Mira, el fantasma, yo veo fantasmas, esas cosas. I don't want to catch Queen Belandia just because I'm captain of the Sandworm raid group. I want to catch her because I am Marcia Richel, daughter of Glenn Richel. No, sí, ya lo sé, ya. Every time I felt discouraged by our failure to kill the beast, I looked to my father's name carved upon the victim's stone to steel my resolve. Soon, I will be able to fulfill his wish. My father always wanted our family to live together in a safe place. I'm going to rebuild our family home. A place with so many happy memories. Hopefully with my brother's help. Despite our falling out. ¿Pero y qué duermes en el suelo? So, if you see my father again, tell him to stop worrying about me. We will kill Queen Belandia soon. Then we won't have to carve any more names onto the victim's stone. It is a monument bearing the names of Queen Belandir's many, many victims. My father's name is carved on it too. Right down there. I hope you'll go see it. Marcia succeeded in critically injuring. Sí, sí, bueno, lo de Critical Injury está por ver.
Examina el monumento a las víctimas en el campamento. Y hablo con ella, ¿no? Que tiene un apéndice. Do you have business in Lastland by any chance? Sí, sí, sí. Then I'd like to ask you one last favor. A su hermano. If you are ever Vale, in Lastland, thank you. Give him this picture when you find him. sin problema. ¿Es una foto? Parece un mapa. Ah, la casa, qué cookie. Parece ser la casa en la que Marcia vivía con su padre y su hermano. ¿Es el hermano? Ah, no, el padre. Para reparar el tejado. Nice. Y el hermano... ah, no, esta es ella. Escalando el árbol. Y el hermano está arriba. Detrás de la imagen hay un mensaje de Marcia. The picture that Marcia asked you to deliver. Vale. A ver, monumento a las víctimas. Siempre recordados, nunca olvidados. Albus Ryder, Adeline Chapman, Hubert Sawyer, Victoria Cava, Helen Tabor, Wendy Hunter, Sarah Tasker, Belle Clark, Oscar Miller, Hamilton Page, Barrett Gardiner, Anslo Caldron, Grace Tyler, Vivian Ryder, Jacob Lander, Smith Tillman, Ann Coulter, Harley Pearson, Selma Drake, Glenn Ritchell. La lista continúa. Madre mía. Menudos parguelas. Vale, examina la rueda infinita del campamento. Voy, vamos a verlo, ¿no? Queen Belandia, the invincible, the all-consuming. No one had ever even so much as scratched the fearsome beast. Enter the Order of the Swan, a small-time guild, hired by the Resistance to help gather sandworm poison sacs. While the Resistance soldiers were mopping up the sandworms, they were suddenly dragged into the sand beneath their feet. One of the swans, Rowan, fell into the vortex. All at once, Queen Belandia reared up, writhing in pain. Rowan had morphed into a violet phoenix and burst free from Queen Belandia's carapace, freeing everyone trapped inside. To this day, the mere sight of a human touched with Malvescence is enough to violently enrage the mighty beast. Humans only defeated Queen Belandia once in the past. Celebración por completar tal. A ver. Por completar el capítulo 7, nice. Esto es para traerte a la tienda, ¿no? Vale, hablar con Kaina en el oasis del santuario. ¿Y eso dónde es? Allí, ¿no? Sí, Kaina. Venga. What if something bad happened? Un segundo, Kaina. Prioridades. Ya, hola. Are you part of the Resistance? Sí. If it's okay with you, can you help me? Claro. We've been responding to abnormalities reported near the Sanctuary Oasis at the request of a wizard from Venelux. Es Josephine, ¿no? I told my men to go do some research on an imp sighting not too long ago. But one of them, Lucas, hasn't returned yet. Que vaya Andy a buscarlo. He's a recruit, and I'm worried that something bad might have happened to him. But I don't have the resources to investigate. ¿Os dais cuenta que parece que esté on fire yo? Estoy ardiendo. Ardiente y tentadora. Thank you. Lucas went to investigate the deserted storage. Please help him come back safely. ¿Es tu juzgando o algo? La sonrisa del demonio. Me gusta el nombre. Apunta maneras esto.